डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय साहानी क्रिएशन एजुकेशनल चैनल पिलामाने आज आम द मिजाइल मैन ऑफ इंडिया रो पार्ट 2 वीडियो देखिबा। एथिरे पैराग्राफ 5 टू पैराग्राफ 9 पर्यंत पैराग्राफ रो ओडिया एनालिसिस देखिबा एवं वर्ड मीनिंग देखिबा। पिलामाने जो माने पार्ट 1 वीडियो पैराग्राफ 1 टू पैराग्राफ 4 पर्यंत देखि नथिबे से माने डिस्क्रिप्शन जाई लिंक को क्लिक करी देखि परिबे। आ मध्य चैनल को सब्सक्राइब करन नथिले संगे संगे सब्सक्राइब कर नियंतु कारण आगक आहरी अनेक नूतन वीडियो अपलोड करिवार अछि। तेबे आस पिलामाने वीडियोटी को आरंभ करिबा। Kalam began his career as a training at the Hindustan Aeronautics Limited (HAL) in Bangalore, now called Bangalore. कलाम तांकर वृत्ति बांग्लोर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रे जड़े शिक्षा निवास भाव आरंभ करथिले। देन ही जॉइन द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एज द साइंटिस्ट। तापरे से प्रतिरक्षा गवेषणा विकास संगठन बा DRDO रे जड़े वैज्ञानिक हिसाब से जोग देथिले। In 1969, he was transferred to the Indian Space Research Organization (ISRO), where he worked as the project director of India's first satellite launch vehicle by SLV-3। से 1969 मसीह भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन बा इसरो को ट्रांसफर होइथिले बा स्थानांतरित होइथिले। वेयर जोंठारे ही वर्कड एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल बा SLV-3। से जोंठारे भारतर प्रथम उपग्रह उत्क्षेपण यान SLV-3 र प्रकल्प निर्देशक भाव में कार्य करथिले। द प्रपोज ऑफ द SLV was to develop the technology to launch satellite। तांकर SLV र उद्देश्य थिला उपग्रह उत्क्षेपण पाई प्रजुक्ति विद्यार उन्नति करिबा। It was under Dr. Kalam's direct guidance and supervision that the first Rohini satellite was successfully launched into the orbit in 1980। डॉक्टर कलाम का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन और पर्यवेक्षण बल 1980 मसीह प्रथम रोहिणी उपग्रह को सफलतार सहित ग्रह कक्ष को उत्क्षेपण करा जायतिला। आफ्टर स्पेंडिंग 19 fruitful years in the ISRO, Kalam returned to the DRDO to head the country's Integrated Missile Development Program by IGMDP. After spending 19 fruitful years in the ISRO, ISRO रे सफलतार सहित 19 वर्ष अतिबाहित करिबा परे कलाम रिटर्न टू DRDO। कलाम DRDO को प्रत्यावर्तन करथिले टू द हेड द कंट्रीज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देशर एकीभूत क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम रे मुख्य भाव में। हियर he took the leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program। एठारे से भारतर क्षेपणास्त्र और नाभिकीय अस्त्रशस्त्र कार्यक्रम विकास रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल। कार्यक्रम खूब सफल होइतिला।
It lead to the development of four missiles, namely Prithvi, Trishul, Akash and Nag. ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୃଥିବୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଆକାଶ ଓ ନାଗ ନାମକ ଚାରୋଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରାଇଥିଲା। ଦ ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପପୁଲାର ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ହିୟର ଆଫ୍ଟର ଏହାପରେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ପପୁଲାରଲି କଲ୍ଡ ଦ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜନପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାନବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଡକ୍ଟର କାଲାମ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ଟୁ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜୁଲାଇ 1992 ଟୁ ଡିସେମ୍ବର 1999। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କାଲାମ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜର। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କାଲାମ 1992 ମସିହା ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଫର୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ to the field of space, defense and nuclear technology, this eminent scientist was honored with the Padma Bhushan in 1981। ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନାଭିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1981 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଦ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଇନ୍ 1990 ଏବଂ 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ହନର ଦ ଭାରତ ରତ୍ନ ଇନ୍ 1997 ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ 1997 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କାଲାମ 1992 ମସିହା ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନାଭିକୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର 1981 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏବଂ 1997 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ 27 ଜୁଲାଇ 2015। ଏହା 1915 ମସିହା ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର କାଲାମ ୱାଜ୍ ଡେଲିଭରିଂ ଏ ଲେକ୍ଚର ଇନ୍ ଶିଲଂ। ଡକ୍ଟର କାଲାମ ଶିଲଂଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲେକ୍ଚର, ସେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ହି କୋଲାପ୍ସ, ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେକେନ୍ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା। ହି ୱାଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେକେନ୍ ଟୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ସଫର୍ଡ ଏ ମ୍ୟାସିଭ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଫର୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ୱିଲ୍ ବି ଏଭର ରିମେମ୍ବର୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଡିଭୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦ ନେସନ୍। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ
अब्दुल कलाम तांकर जाति पाई उत्सर्ग अनुराग तथा निस्वार्थपर सेवा पाई विशेष करी पर्टिकुलरली आज द मिजाइल मैन ऑफ इंडिया भारतर क्षेपणास्त्र मानव हिसाब से सबुदिन पाई मन रहिबे। नोट्स एंड ग्रोसरी डिस्टिंग्विश्ड वेरी सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय पीपल प्रसिद्ध बा विख्यात। इंटिमेटली क्लोजली घनिष्ठ भाव बा अंगांगी भाव। इनवॉल्वड कंसर्न टेकिंग पार्ट जड़ित बा संश्लिष्ट संपृक्त। सिविलियन नॉट रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्स बेसामरिक। स्पेस एम्प्टी एरिया इन द स्काई महाकाश। मिजाइल a weapon that is sent through the air and that explodes when it hits the things it is aimed at. क्षेपणास्त्र widely referred to, popularly known, described, जनप्रिय भावरे परिचित। रामेश्वरम a town on the Pamban island in the Tamil Nadu. It is well known for Ramanatham Swami temple. रामेश्वरम हेउची तमिलनाडुर पंबन द्वीपर थिबा एक सहर। यह रामनाथ स्वामी मंदिर पाई परिचित। इमाम ए रिलीजियस मैन हु लीड्स द प्रेयर इन मस्क। जड़े धार्मिक व्यक्ति जे कि मस्जिद प्रार्थना परिचालना करती। मस्क ए बिल्डिंग इन व्हिच मुस्लिम्स वर्शिप मस्जिद। फेरी ए बोट दैट कैरीज पीपुल डोंगा बा नौका। पिलग्रिम ए पर्सन who travels to a holy place for religious reason तीर्थयात्री। ancestors a person in a family who lived a long time ago पूर्व पुरुष। ancestral belonging to people older than a grandparents पैतृक। trade a person who buys and sells things as a job बणिक बा व्यवसाय। in course of time over a period of time समय क्रमे। सप्लीमेंट टू आड समथिंग टू समथिंग टू इम्प्रूव उन्नति पाई किछि जोग करिबा। एलिमेंटरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा। अफेक्शनेट लविंग स्नेही। इंस्पायर टू गिव समबडी द डिजायर टू डू समथिंग वेल भल काम पाई प्रेरणा देवा। रिफ्यूज टू से नो और डिने मना करिबा। सर्व टू गिव फूड खाद्य परसिबा। एटीट्यूड द वे यू थिंक एंड फील अबाउट समथिंग समबडी मनोभाव। डिजायर स्ट्रांग विश प्रबल इच्छा। ग्रेजुएट गॉट द फर्स्ट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्नातक डिग्री हासिल करिबा। प्रेस्टिजियस रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड मर्यादापूर्ण।
expensive affair, anything that causes a lot of money to be assessed, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। compassionate, kind hearted, sympathetic, ଦୟାଶୀଳ। mortgage, to put or give some goods or property to someone for lending money, ବନ୍ଧକ ଦେବା। aerospace engineering, study engineering of the development of aircraft and a spacecraft, विमान एवं महाकाशयान तथा यंत्र निर्माण विद्या। launched, to start an activity, आरंभ करिवा। satellite, an object used in space, used for communication, उपग्रह। रोहिणी, the name given to a series of satellites launched by the ISRO, एक कृत्रिम उपग्रहर नाम। extremely, to a very high degree, अत्यंत बा अतिशय भाव। पोखरान, थर मूवीर एक स्थान, थर मरुभूमिर एक स्थान। कैम्प्ड, स्टेड इन ए टेंट, तंबुरे अस्थायी रहणी। डिजर्ट, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट वाज ए very little water and very few plants growing on it, मरुभूमि। hugely, very much, विप्लव भाव। defining moment, an important point in time at which something happens, गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त। recollected, remember something, मन पकेवा। era, an important period of time in history, जुग। emerged, came out, बाहरिला। contribution, serve, अवदान। eminent, very famous, noted, प्रख्यात बा प्रसिद्ध। honored, respected, सम्मानित हेबा। collapsed, became senseless because of illness, मूर्छा हो जीवा। massive, very serious, गुरुतर। cardiac arrest, when somebody's heart stopped temporarily or permanently, हृदस्पंदन बंद हो जीवा। dedication, the hard work that somebody puts into a purpose with importance, त्याग उत्सर्ग। devotion, great love and care, अनुराग बा भक्ति। selfless, thinking more about the needs and happiness of others that one's own, निस्वार्थपर। पिलामाने ये थिला द मिजेल मैन रो पार्ट 2 वीडियो। एथिरे आमे रेस्ट ऑफ पैराग्राफ रो ओडिया एनालिसिस बा ओडिया अनुवाद देखिले एवं यार वर्ड मीनिंग देखिले। या परे आमे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर देखिबा। तेबे पिलामाने वीडियोटी को आरंभ रु शेष जाय देखिबे। भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं कमेंट मध्यम करिवे। आउ चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब कर नियंतु, कारण आगु को आहुरी अनेक वीडियो अपलोड होबार अछि। थैंक यू।